Salam alaikum, khotur khwatati, marhaba bikom. Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui une recette, un dessert, une crème ou deux chocolats. Voilà, moi je suis un fou amoureux de chocolat, donc je veux qu'on m'en mette même dans ma tombe quand je vais mourir. Voilà, donc voilà, je ne peux pas me passer de chocolat. Et c'est un dessert très frais, très léger. Et ça tombe bien, في رمضان يخصنا des vitamines حلاوة. et tout ça, ou le halawiyat. Donc voilà. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ala barakatillah. Là, j'ai 1 litre de lait. Là, j'ai 7 madeleines. Maintenant, le fond du gâteau, ça va être avec les madeleines. Maintenant, on peut le faire avec des boudoirs, avec des biscuits carrés, voilà. نتوما واش تا عندكم انا اليوم اختاريت المادلين فوالا باه ندير هذه الوصفه وانتوما على حساب المقادير تاعكم. عندي يطرو حليب هنا درته في الكاسرونه، عندي 2 صفارين بيض فوالا، عندي 4 مغارف تاع نشا كبار. كبار، عندي هنا كاس تاع حليب، نص كاس. نص كاس تاع حليب، وهنا عندي 10 سنتيلتر تاع كريمه تاع جيزه فوالا لا كريم فريش فوالا، وهنا عندي اون تابلت تاع شوكولات حليب فوالا، une pincée de وهنا sel. قريصه تاع الملح، وعندي هنا 200 غرام تاع سكر، وعندي هنا 3 معالق تاع فانيليا ليكيد. ليكيد. دروك اللي ما عندهاش يدير تاع الساشيات، يدير 2 ساشيات داكوغ فوالا. بسم الله على بركة الله. الوغ دروك انا غادي نبدا بهذا بلي مادلين تاوعي، غادي نضيف لهم شويه حليب فوالا فوالا هكاك. سمحي لي كاميرامان صح. فوالا. t'as oublié les 30 وعندي grammes. 30 غرام تاع دهان فوالا 30 grammes سمحوا de لي beurre. فوالا. وعندي هنا معلقه ملعقة. معلقه ملعقة. ملعقه ونص تاع فانيليا، Voilà. والاخر L'équivalent de دون ساشي ابوبري على حساب ساشي تاع سكر فانيي فوالا. واللي بقى لي غادي نديره هنا في الحليب ديالي فوالا للكريمه فوالا. انسويت غادي نحكم ان فوي. الوغ مون فوي il est là، وغادي نضيف 4 معالق تاع تاع مايزينا فيكول دو مايز فوالا. المايزينا بالعربيه هي النشا، 4 معالق. دونك لا regardez j'ai 1 litre de lait, une cuillère, un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à soupe et demi de vanille liquide et 4 cuillères à soupe de maïzena. Voilà. Voilà, je vais bien battre avec mon fouet. Je vais rajouter mes 200 grammes de sucre. Après, ceux qui n'aiment pas trop sucré, ils peuvent en mettre un peu moins. Voilà. Et mes 2 jaunes d'œufs. Voilà. Et une pincée de sel pour rehausser le sucre. Maintenant, tout ça, on va le mettre à feu, sur un feu doux. Et on va le mettre sur le feu. Et là, mes amis, on va pas s'arrêter de mélanger jusqu'à ébullition, jusqu'à ce que notre préparation elle épaississe. D'accord? Voilà. دروك ديروا فوق النار هاديه وقعدوا تخلطوا حتى اللي الخليط تاعكم يتقال. Voilà, là notre crème elle a bien épaissi. Maintenant je vais incorporer. Alors, je vais incorporer le beurre. 30 grammes. Les 30 grammes de beurre. دروك دوك نضيف على الكريمه تاعي 30 غرام تاع دهان. J'attends un petit peu qu'il fond, voilà, dans la chaleur. Voilà.
Et on attend 2 petites secondes. Voilà. Et là, je vais incorporer Les 10 millilitres de Les- de crème liquide. 10 centilitres de crème liquide. ودروك نرمي الكريمة الطاجيزة 100 millilitres de la Mia- petite cylindre. 100 centilitres تاع الكريمة الطاجيزة. فوالا. حوالي كاس تاع اتاي يكون كبير. ها؟ ولا كاس تاع ما. Ouais, وهكاك. 100 millilitres. Qu'est-ce que ça m'a pas rempli? Ouais, pas rempli, hein. Alors, regardez, là, ça y est, ma préparation, elle est prête. Je l'enlève. Regardez, là, j'ai mis dans un saladier mon chocolat au lait. Je vais verser la moitié de ma préparation. Regardez, chaude dessus. Voilà. Et dans l'autre moitié, je laisse ma casserole. Regardez, je vais verser la moitié de ma tablette de chocolat blanc. Voilà. Voilà. Et là, je vais bien mélanger afin que mon chocolat y fonde. Ben, c'est pas la peine de remettre sur le feu parce que juste avec la chaleur de la crème, ça va fondre. Il faut que le chocolat il soit Ouais. râpé. Voilà, râpé, voilà, ou coupé en petits, voilà, hein. Regardez. Voilà. Et maintenant, on va passer au montage. Alors voilà, tout est prêt. Voilà, j'ai mélangé ma crème avec mon chocolat au lait. Là, ma crème avec mon chocolat blanc. Ça y est, mes madeleines, ça y est. Avec du lait et de la Avec du vanille. lait et de la vanille, regardez. Et maintenant, on va passer au dressage. Alors, bismillah. Voilà. Voilà. Non, c'est ça. Voilà. تخلع bien. Après, ceux qui veulent pas même mettre les galettes, Oui, après, ils peuvent pas- mettre que la crème, hein, bien sûr. Voilà. Et maintenant, on va mettre notre crème blanche. Alors, bismillah. Voilà, c'est un petit peu méticuleux. وانا فيا براعاش. انا ما عنديش La patience. الخلق. ما عنديش la patience. Voilà, alors ça, voilà. Par contre, il faut que ça soit propre, hein. Parce que d'abord, on mange avec les yeux, hein. Alors. Voilà. ما تنرفوليش les nerfs, hein. ما تنرفولكش les nerfs. لا. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le tiramisu. Non. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de Pas du- mascarpone, rien. هذه بالعاني غير باه ندير لها تيراميسو خطره اخرى. Après, le truc, en fait, في Ah, البلاد, elle est y a trop pas maline, hein. de... في البلاد, il n'y a pas de mascarpone. Non, il y en a dans Il y les en a. supérettes Ah, et voilà, tout, il bien faut sûr. amener, alors. Oui. Et le mascarpone, des fois, tu peux le remplacer par la crème fraîche. Tout dépend le pourcentage de matière grasse qu'il y a dans la crème fraîche. D'accord. Ok, chef. كل شيء نعرفه، كل شيء شفتو؟ تعرفه. كل شيء في راسي. Ok, chef. Déjà si joli, ça donne envie. خلا ضربة. Si je vous dis. تقولي غير مغرف هكاك لله. بصح رانا صايمين. On attend ce soir. فتيحة الليلة تباتي تحلمي بها هذه جارتي. باسكو مازال ما بردتش ما نقدش نعطيك. دابا نجي للدير. او لا لا. غدا تجي تبدل. قالت لك انا ما طالقاش. رجع على الصباح راني هنا. بصح تاكليها غدوة في الليل. Ouais, ما bien عنديش sûr. لي صاجة نعبي حقي. لا نعطيه لك ضربة كميمة. فهمت. Voilà. Alors maintenant, pour ma déco, regardez, j'ai pris
un petit peu de chocolat aux noisettes ou là, regardez. Ce que vous avez, après la déco, on peut mettre de la noix de coco, on peut mettre... Voilà. Anna, j'ai pas mis de noix de coco parce que madame ne تبغيهاش. Donc, c'est vrai. ouais, donc, voilà. J'ai mis un peu les deux chocolats, voilà. Un peu de noisettes. Et la touche finale, ma framboise. خرمة خرمة على داك الزين. شتي كيف يشكر روحه. Alors, On va voilà, on va enlever ça. Hein? خمسة في عينك يا جارتي كتلتني غير العين. Et après on met au صح. four. Alors الله attendez, يسلمك يا on va جارتي. ranger ça. Voilà. On va ranger ça. Bon, mais juste 3. Voilà. Moi et Jessie. Voilà pour vous dire. واحدة ليك واحدة لسيدي محمد واحدة لجسيم. C'est vrai, on a fait ça. Voilà. Des soirs. جارتي الليلة غادي تاكلي غير التصاوير نزيفطهم لك. الوغ تاكلوا بالصحة والشهية طيبة. وما تنسونيش في الدعاء خوتي وخواتاتي. نوبليي با دو لايكي دو نو بارطاجي. ربي يحفظكم ينصركم يعطيكم الله يشافي المرضى جتشي. ندعي نرفدوا دعاء للمرضى الله يشافيهم ويشتت ضرارهم ان شاء الله ويرحم كاع الموتى ويصبر اهلهم ان شاء الله واللي عنده شغبينه يزولها عليه الله يحفظكم محفظ اللسان بين الاسنان ويهدي النفوس ويتقل موازيننا ان شاء الله ويرد المال مجراه والعبد المولاه يا رب العالمين. جو فو فا توس ان غرو بيزو. نتمنى لكم صحه فطوركم ربي يخليكم اي جو فوز ام خوكم تيريغو.